एडिसि हापांगो रासाय रासाय रां पैसानि केसे केरां ख्लायजागै दंगो हास्तेटे हाकतर हापांनि बोखाक्ति रेजाकमानि 170 करोड़ रांनि हिसाब गरै एडिसि आमसाइनि लुकुरंनि हामक्रायनि बागै रहरजाकमानि रां पैसा बायति सालायखा कतर कतर दालान नक क्राकसलो हास्ते बीजेपी तांनगो कायसा कक्टुम पान्डारिंगै अकक्सिल चामुंगति शाखा बीजेपी जनजाति मोर्चा एडिसि हापांगो रासाय रासाय रां पैसानि केसे केरां ख्लायजागै दंगो हिनै कक्सिल चामुंगति सावै हास्तेनि हास्तेफानि दरबाराव थांनानि साख्लाय मुंरिखा बीजेपी जनजाति मोर्चा क्राकसाला हास्ते बीजेपी तांनगो कायसा कक्टुम पान्डारिंगै अ बीजेपी जनजाति मोर्चानि अजामा एमपि रेवती त्रिपुरा कक्सिल चामुंगति शाखा कन्स्टिट्यूशननि दागि मुंनो रिंगै सामुं ख्लायनानि गसिया ताबुंनि एडिसि हापां आबनि बागै एडिसि आमसाइनि टंखर तिरक तिरक हामिया फाइसिं थांगै दंगो कग्रिवै कगनारग्लिया तिप्रा मथा एडिसि हापांगो फाइनानि सिगां ट्रान्सपेरेन्सि हापां खाजांनाय हिनि कग्रिमानि फियाबा हास्तेटे हाकतर हापांनि बोखाक्ति रेजाकमानि 170 करोड़ रांनि हिसाब गरै एडिसि आमसाइनि लुकुरंनि हामक्रायनि बागै रहरजाकमानि रां पैसा बायति सालायखा कतर कतर दालान न कक्टुम पान्डावा बीजेपी जनजाति मोर्चानि अजामा एमपि रेवती त्रिपुरा तेबती शाखा लाइथांनाय 5 जन सालमारिवा कम्ट्रोलार एन्ड अडिटर जेनारेल अफ इंडिया हास्ते हास्ते फानि थानि रहमानि कायसा कक्टुमा आरो ताबुंनि एडिसि हापां कन्स्टिट्यूशननि दागि मुंनो मानिवै सामुंख्लाया हिनि तिसा जाखा कक्सिल चामुं आबो हाइकेनो हास्तेटे हाकतर हापांनि बोखाक्ति रहरजाकमानि रां पैसा केसे केरां ख्लायजागै दंगो हिनै हास्तेफानो साहारका कम्ट्रोलार एन्ड अडिटर जेनारेल अफ इंडिया अपनी बागै नांगमानि साक्थार मुंना हारनानि बागै हास्तेफानो साहारका सियाजिआई बेदाखिनै আপনারা জানেন আমাদের টিটিএডিসি তে আমাদের ত্রিপুরা মথার এডিসি ইলেকশনে জয়লাভের পরে তাদের প্রশাসন চলছে তাদের দলের কথা এবং তাদের দলের সুপ্রিমো নজরুলজি অনেক কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যেটা বামফ্রন্ট সরকারের 20-25 বছরের যে অপশাসন তার বিরুদ্ধেও কথা বলেছেন ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বিশেষ করে টিটিএডিসির সাধারণ মানুষ যারা তারা ভেবেছিলেন হয়তোবা এবারে টিটিএডিসির মানুষের সুদিন আসবে বলেছিলেন গুড গভর্নেন্সের কথা ত্রিপ্রাসাদের কথা এবং নির্বাচন ফলাফল 10 তারিখের পরে 11 তারিখে ডেটা ত্রিপ্রাল্যান্ড যেটা ত্রিপ্রাসাদের বিভিন্ন উন্নয়ন এবং যে সমস্যা সেটা থেকে উত্তরণের জন্য তারা কাজ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু আজকে প্রায় 1.5 বছর ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পরে যে চিত্র আমাদের হাতে চলে এলো তা খুব ভয়াবহ চিন্তাজনক নিন্দনীয় এবং আমাদের ত্রিপ্রাসাদ তথা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য অত্যন্ত চিন্তাজনক আমি তো বলবো সংবিধানের প্রতি তাদের আস্থা সংবিধানের মধ্যে থেকে কাজ করার কোনো মানসিকতাই তাদের মধ্যে নেই যার ফলে আজকে পরিস্থিতি দিন দিন কিন্তু খুব কঠিন থেকে আরো কঠিনতর হয়ে যাচ্ছে এডিসি এলাকায় ক্ষমতায় আসার পরে যে কয়েকটা পদক্ষেপ নেওয়ার তারা চেষ্টা করেছিল তাদের মধ্যে ব্লক তুলে দেওয়া সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়া ইত্যাদি প্রয়াস তারা করেছে अपनी बागै स्रांसालो हास्तेनि जत साबजोनाल तांनग चार्जशीट याफारनाय बीजेपी जनजाति मोर्चा अपनी यागलो कक्सिल चामुंनो तैयै हास्ते फाबाय मालायै कक सालायनाय हिनि बसाका बीजेपी जनजाति मोर्चानि अजामा एमपि रेवती त्रिपुरा राजाखर आगुलिनि सिमिक्रि सानुनि कक्थुम चिनखरा।